سلامتنا ببزلكم ويبصحكم كبرات تقاتلتي تግራይ ስር ሚዲያ ዜናታት ዘሰዓትንሆም በሰናይ ዜና ከነጀምሮም ትካል ቢላል ኤድ ምስ ገበርት ሰናይ በመተحبار ሰናይ ወፍር ገይሮም ትካል ምስ ሜላት መሐመድ ዘተባለት ነስቲ ገባሪት ሰናይ በመተحبارው አበ ከተማ ሑመራ ሐገዝ ምግቢ ንጹጉማት ወገናት አሳሊጡ ዘተባለም إذ تقرأي تكال جبار سناي بخميز بلا فقدن بخميز بلا كونتاتن حمورا خيدو حجز كجبر كيلو كساب حزي مزرار بغون زركب أجندا يوم زي كم زينا هلوا بعل عيد ألادها عرفة أنت نبعل أبا معقوبي ما أخلات نزنبر هزبنا نتسقم وقناتنا بمحجاز محبرا وسنيتنا بمتنهار كهوني قبعة وهيل اللوم نزز بلا بريزيدنت جيجا من بحدار تقرأي جنرال تعد صور ديوم لو معلت عشرة تشعتن ورحت شعتها لتشحن 10 عامة مرت من محدار وردا 7 درتم حقوا ماتوا من بيرون تركبهم ابتسنا سرعة ركب عبيت عدل منا أصين وانت راخبهم يوم إلا وقل قالوا تهزبون كابل صبح كجمريو تباهي للهم بفلاي دما ودو وردا بسروع سروحو كابل الجمر ننزا نمجمر يا جيزيو هزباو حطو مليسو كبلو بزحات أدنغوت نهابو يركبهم فانو أمحارا سراويت مكلخال إثيوبيا دمسيسوم عطوات فانو كونيرل ولدي أمارز تبهال حاويسو لعلق لتميت سراويت كمز دمسسو أفليتوم زينا بغوندر يقو عذاب زنبرا سراويت مكلخال بدباي وزرخبو عوت مهانو بتنك أساقاسي مسلي آدق جفوم لقيق أمولوم مكانه مثلا دفن ጉጅላ ቀረጻ ቲቪኤስ ቲቪ ተአሲሮም አበ ከተማ አክሱም ሎምዕለት 29 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት በዘይገበን ተአሲረ ዝበለ ጉጅላ ቀረጻ ቲቪኤስ ብጹጽ ክፍታሕ ንሓትት ይልሎም አካለቲ ካብ ኩሉ ከባቢ ትግራይ ዝመጽና ጥቆማን ድምጽ ኹነናን ዝብል መጽዋዕታ ህዝብና ሎሚ ረፋድ አብ አክሱም ዝረኸበ ክልተ ክኢላታት ዝሓዘናይ ቀረጻ ጉጅለ ብፖሊስ እታ ከተማ ተአሲሩሎም ነጋዳይ ማሕበረሰብ ከተማ አክሱም በተደጋጋሚ አጋጢሙንን ዝበሎ ናይ ሰናይ መምሕዳር ጸገምነ ምዕዛብ ምስ ግዳያትን ዝምልከቶም ናይ ከተማ ሓለፍትን ቃለ ምልልስ ንምግባር ዕላማ ዝገበረ ዝወፍሪ መን ፈቂድልኩም ዝብል ካብ ንጎ ክሳብ ሕዚ ክኢላታትና ብዘይገበነ ምእሳሮም ንምሕደራ ቲቪኤስ መሪር አሕዚን ወሎ ዝበለት ትካል ማእሰርቲ ዞም ክኢላታት ማእሰርቲ ድምጽ ሓፋሽ ካብ መሃን በተወሳኺ ኣብ ትግራይ ናይ ዘሎ ገንጋን ጽረ ዲሞክራሲ አካል ጌርናይናን ወስዶ ስለዝኾነ ፍጹም ተቀባልነት ይብሉን ክብል ትትካል ነጽግዎም ቲቪኤስ ቲቪ ወሲኹ በተዘሎ ናይ ዓቅሙ ውስንነት ካብ መቀል ወፊሩ ኣብ ዘይርከበሎም ከባብታት ኣብ በብኸተሙ ዘሎ ክኢላታት ተዋፊሩ በሓላፍነትን ጽኑዕ ዲሲፕሊን ይሰርሕሎ ብምባል እንተኾነ ህዝባዊ ግልጋሎትን ምስፋሕ ብዘርግሖ መስራሕ መሰረት ዘዋፈርናዮም ክኢላታት مخانم نحلفت ጸጥታ ዞባ ማእከል አረዲና በረከት ተክለ ገሪማ ኤርሚያስ ገብረኺናን ዝተዋሃሉ ክኢላታት ብጹጽ ክፍትሑ ዝገበርናዮ ፈተነ ከሳብ ዝጽሑፍ ዝወጸሉ አይሰምረን ይልሎም ተካል ቲቪኤስ ነገራት ብልዝብ ንምፍታሕ ምስቶም ሓለፍት ጸጥታ ዝገበርናዮ ተስፋ ዘብዘርብ ውጽኢት ክርከብ ንዝሓለፉ 5 ሰዓታትን ልዕሊኡን ዝተጸበና እንትንኾን እቲ ጉዳይ ማእሰርቲ ትካልና ናብ ምዃን ስለዝተሰጋገረ መምሕዳርታ ከተማ መምሕዳር ዞባ ማእከል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ካልኦት ዝምልከቶም አካላትን እዚ ጉዳይ ብጹጽ ክፍታሕ ጻውዕት ነቅርብ ጋዜጠኝነት ገበነ ይኮነን ክብልዩ ነዚ ሐሳብ እዚ ዛዚሞ ዘሎ ቲቪኤስ ቲቪ ጉጅለ ባህሊ ሀገር ኦስትሪያ አበ ዞባ ምብራቅ ከተማ አውሮፓ ባህላዊ ምርኢት ተቅሪቡም ትምሪት ምትእስሳር ባህሊ ንሕውየት ዲፕሎማሲ እንጸት ወለዶ እንጸት ምስለ ትግራይ መብራኽ ምትእማንን አሞንጎ መሓዙትን ዘዓለመ ይተባሂሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ከም ዝበሎም ብደማውን መስካሕኽን ኩናት ዝሰንበረ ህዝቢ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ አብ ሕውየት ዘተኮሩ ባህላውን ሕውነታውን ምርኢታት የድልይዎ ድማ ተባሂሉሎም
ኢትዮጵያ ን2018 ዝሓዘቶ በጀት ካብ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ብ$6.8 ቢልዮን ነክዩ ተባሂሉ እቲ በጀት ብብር 500 ቢልዮን ወሰኽ ዘርአ ኮይኑ ብዶላር ግን ብዝለዓለ መጠን ነክዩሎም በጀት 2018 ዓመተ ምህረት ጠሚቱ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ጉንበት 28 2017 ዓመተ ምህረት ዝሳለጦ ዋዕላ 2 ትሪልዮን ብር ክኸውን ዘትዩሎም ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ 1.5 ትሪልዮን ብር ማለት እውን 21.8 ቢልዮን ዶላር ብናይ ትሽዑ ግዜ ሸርፊ በጅታ ነይራያ ትማሊ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዘትዩ ናብ ፓርላማ ዝመርሖ በጀት 2018 2 ትሪልዮን ብር እንትኸውን እዚ ብናይ ሎም 1 ዶላር ሸርፊ 134 ብር እንትግበጥ ከባቢ 15 ቢልዮን ዶላር ይኸውን ተባሂሉሎም እዚ ከምዚና ሃለወ አብይ አሕመድ ኣብ ሶምን ዝሃቦ መልእኽቲ ኢትዮጵያ በዝገርም ኢኮኖሚያዊ ምዕባለላ ምባሉ ድማ ምስቲ ዘሎ ሓሳብ ክጋጨ ተራእዩሎም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኤለን መስክ ዝነበረ ዓርከይ ፋሕ ብትን ኣትይዎም ኢሉ ሲኤንኤን ከም ዓበይቲ ምኽንያታት ዝተቐመጡ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝተልዓለ ጎንፂ እቲ ዋና ምኽንያት ተባሂሉ ዝተጸርሐ ሽም ትራምፕ ምስ ናይ ዓለምና ዕሉል ሴክስ ትራፊከር ዝነበረ ኤፕስቴይን ምትሓሓዙዮም ኤፕስቴይን ምስ ዓበይቲ ቢዝነሳት ሰባት ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ሰባትን እሕቡ ቢዝነስ ነይርዎዮም ይኹን እምበር ኣብ ቤት ማእሰርትዩ ሞይቱ ተረኺቡ ኤለን መስክ ኣማውታ እዚ ዝተቐተለ መራሕን ቢዝነስማንን ምስ ትራምፕ ምትሓሓዙ ብዙሓት ኣገሪሙሎም እቲ ብኻልኣይ ደረጃ መንጎም ጎፂ ዝፈጠረ ምኽንያት ተባሂሉ ዘሎ ድማ ልዕሊ 11 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ብምስራዝ ክሳብ 2 ትሪልዮን ዶላር ንምእካብ ብትራምፕ ዝወፅ ኣዋጅ ኣብ ተግባር እንድሕር ውዒሉ ሪፐብሊካን ፓርቲ ድሕሪ 4 ዓመት ዳግም ከይተመረፁ ካብ ዋይት ሃውስ ከም ዝባረሩ ብምስጋእ ኤለን መስክ ስለ ዝነቐፈዩ ተባሂሉሎም ብዋናነት ድማ ካልእ ሕቡእ ዝኾነ ምኽንያታት ክህሊ ይኽእል ዝብል ድማ ይዝረበሎም ናብቲ ብዝርዝር ዝሓዝናዮ ዛዕባ ክንሰግር ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ኣይተ ዮሴፍ በርሀ ኣብ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ሰራዊት ህዝባዊ ሰራዊት እዩ ክብል ኣብ ዝቕነ መደረ ምሃቡ ይፍለጥ እዚ ዝዝረብ ፕሮፓጋንዳታት ኣለዎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሽፍታ ገለመለገል ከምኡ ኾነ ይኽእልን ኣነ ናተይ ርዲት ከምኡ ኣይኮነ ካብ ዓፋር ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ንዓዱ ዝቃለስ ዝነበረ ክንደይ መስዋዕት ዝኸፈለ ካብ ብዙሕ መከራታት ዝተረፈ ተረፍ መስዋዕቲ ዝኾነ ተጋዳላይ ትግራይ ታይዳ ኣሎ ኮይኑ ኣሎ ተይልካ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ TDF ዝነበረ ሓይሊ ናይ TPLF ስለ ዝገበርዎ ካብ TPLF እውን ንሓደ ጉጅለ ጥራሕ ክሓድር ስለ ዝገበርዎ ኣነ ንትግራይ ዳ ኣምበር ንጉጅለ ኣይሓድርን ኢሉ ወሰኑ ዝሓዘ ሓይሊ መነ ሰሊፍዎ ግዛም ዝብሉ ሽማሽን ክህቡ ክደልዩ ትሪኽ ኣብዚ ንህወሓት ሓዲሩ ዘሎ ሓይሊ ፌደራል መንግስቲ በጀቱስ ግዛም ዝዑዝ ዝኾነ ብፍሉይ ንዓዱ ተኣማኒ ዝኾነሉ እቲ ብፍሉይ ሽፍታ ዝኾነሉ ኩነታት ኣይኮነን ኣነ ዝረአየኒ ማለት እንዲያም ተብዚ ውሽጢ ተሪፉ ዘሎ ብፍሉይ ሓደ ናይ ህወሓት ጉጅለ ዝሓደረ እቲ ከዓ ኣይ ከምኡ ማይ ይኸውንን ኣነ ንዓደ እየ ወፅየ ናይ ዓዲ ተጋዳላይ እየ ናይ ትግራይ ተጋዳላይ እየ ስለዚ ንሓደ ውድብ ክሓድረ ይክእልን ንጉጅለ ክሓድረ ይክእልን ኢሉ ውሑስ ናብ ዝኾነ ቦታ ከይደሎ ማለት ካብዚ ተበጊሶም ነቲ ሓደ ሓይሊ ንምምጓስ ኢልካ ምእንተ ህዝቡን ዓዱ ንበረኻታት ትግራይ ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊትና ምንሻው ዓገብዩ ዝብል ርእይቶ ዝሃቡ ገለ ኣካላት እቲ ክሳብ ሕዚ በረኻታት ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ TDF ናይ ሓደ ጉጅለ ሰራዊት ከም ዝኾነን እቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ድማ በዓል ዕላማ ከም ዝኾነን ነቲ ሓሳብ ሕዚ ካብ ፍቆዱ ንፋስን ቁርን ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ግን ናይ ሓደ ጉጅለ ምስለኔ ከም ዝኾነን ዝሕለፎ መልእኽቲ እዩ ክብል ነቒፍዎም እዚ ነቲ ሓራ መሬት እናበለ ንትግራይ ኣብ ክልተ ዝኸፈለ ኩነታት ይድግፍ እዩ ዘሎ ጥዑም ውፅኢት ኣይክህልዎን ዝበሉ ወሃብቲ ሓበሬታ ውድብ ባይቶና ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዘይኮነ ብሰላማዊ መንገዲ ይቃለስ ኣለኹ ዝብል ውድብ እዩ ኮይኑ ግን ዕጥቃዊ ቃልሲ ብግልፂ ከበረታትዕ ንሪኦ ኣለና ብወገን ዮሴፍ በርሀ ባይቶ ክብሮም ናይ ዝምራሕ ባይቶና ኣመራርሓ ዝኾነ ዮሴፍ በርሀ ነቲ ሕዚ ዘሎ ውሱን ሰላማዊ ኩነታት ክፍጠር ዝገበረ ሕዚ ኣብ በረኻታት ትግራይ ዘሎ ጅግና ሰራዊት ምዃኑ ክርድኦ ይግባእ ፕሪቶሪያ ክሳብ ዝፍጸም ሕድሪ ሰማዕታቱ ከይዕበረ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ምዃኑ ዘንጊዕዎ ይብሉ
ይሁን እምበር ሕዚ ኣብ ሓራ መሬት ዝተባሃለ ቦታ ዘሎ ንሓራ መሬት ዝወፈረ ፈላማይ ጀነራል ዝኾነ ጀነራል ወዲ አንጥሩም ኣብ ዝቐረባ ኣብ ዝሃቦ ሓሳብ ንኣይቶ ዮሴፍ ዝሃብዎ መልእኽቲ ዘራጉድ እዩ ሓራ መሬት ዝወፀናሉ ምክንያት ኣብቲ ዝተቃለስናሉን ዝደመናሉን ዓዲ ከም ልብና ብሰላም ክንነብር ስለ ዘይከኣልናዮ ዝብል ናይ ስልኪ መልእኽቲ ወፂሎም ኩሉ ፈሪሑ ስለ ዘለዚ ስለ ሓራ መሬት ከመዩ ዝውረ ዘሎ ንምንታይ ዕላማ እዩ መስለካ ደጃት أوه حرام ريت نمتع هذوك الشعب يهوني حرام ريت نمتع وصيهم إعلامهم بعدنا نواضع مقونينا وقينا بنشنا إذا بتعمل ما فلتي أوه طول نظر جم كاردك أوه هذا نحنا حرام ريت أنا المثنيت أوه أفسس على سنان اللي دمنا لهم بس مسواتين مقصتين كفلنا الحدي أم لبنا تزارينا دلنا حفاظ فينا تودينا أفكر حويت نطالع أوه إذا زي فعل أوه لك أنا كنت نحاول ندلينا وبينا نيرنا وقعت اللونا حلقت اللونا حلقت عندنا فكرة من قد ساعي له سدرا سوقت اللونا ساعي له أبي كنا فاتف كنا محاولة ندلينا أو جينا فراوسنا كور حليو نحن تقرأي وانتا قوون ندلينا حيلي ذي وانتا نيتقارو تقرأي حيلي قوون ندلينا له نسوق انت عم دليو تفراو تشاوي ولا تبي لفو سيدو أوه ورق هنا تبيه تشاوي ناي TDF تاريخ سريدو ناي TPLF ورق ناي TPLF محتم محدقي ناي TPLF شوية عجابي ناي TPLF الوثب مبارري تبار بيرو أوه TPLF تصلي البحال ضعف بغالي قز دما أزت سراويت شعبيا نسبو تغرى لا يسيوم مسفن انتو وقصو زي سموع لمدنا أبا تغارق وطعزفت أرخوين لهم سي مسفن بأخا أي العالم سي مسفن لغمات كوي لغمات إيو انتاي بأيدي العال دا قل أفو دفينا يوري تاي خزار بزلها سي مسفن حتى حدا خطهم أمونغو حزب تقراي نزبي إرتران حوز والعكوي بأخي العالم ولن من بدعه هقدفاويان ازيو صمدو زباله كايدا نصرت كلولو نبللو مخنياتون بزن ودزني يبلوم دغفت هقدف جغانونا اراخيسوم زچفچفونا رسشعم نا صرفون انناشون صمدو فطرو مرህ ንባዕልኻ ተዋሪድካ ንህዝብኻ ምውራድዮም አይቶ ዮሴፍ በረድማ ጽምዶ መጽነቲናዩ ከየጽነተና ነቃለሶ ዝብል መልእኽቲ ይሕልፍ ምዕራብ ትግራይ እና ራያ زي وسد كويلو مزشفته حيلي صمدو يبلغ حيرنا خسر كا خسر معراب تግራይ ክትወዲ خسر አይደራደርን እኮ ይብለካሎ ቀይሕ መስመር እዩ ይብለካሎ እኮ መጪው ንስኻ አይ حيرنا خسر ምንም ትርጉም ዘይብሉ ናይ ዕብዳን ሱልካ ጥራሕ ኣብ ስምዒት ኮንካ እተኣቱ ዓይነት ከይዱ እዩ ዘሎ ስለዚህ እዚኣቶም ኩሎም ሓደጋታት ትግራይ እዮም ናይ ውሽጢ ሓደጋ ኣለና ህወሓት ናይ ደጋ ሓደጋታት ኣለውና شعبي الله فن الله مستحدث على حبيرك بحدا وجن تصوره مستي كيدك بتي تصوره تقلالات تقرأنا يمدفع سرح يسر حزلو زمدو مستي يكون مستي حدا جايو بوانا نتك عامس فنونا مش شعبي زجبر زلو تحز زجبر زلو زمدو حدا جاي نايكونات عودو خون مالتي أبزبانو خواجو أمه رجعون كوسنو ساتو نحنا قلنا مواجه ميدا خنكون كنت أفق زجبر زلو خيدي حدا جايو ناي تقرأي صمدو خونا يخيلن كنك على صوت راح يزقبقنا ما زناي كونات صمدو زي كنك على صوت راح يو زقبقنا دوك نبلوت راح يزقبقنا نبر النار أنا كنت أفق زترفو 5 وقت زترفو أحواتنا مليسنا ناي إساياس مواقعي مزحالي طييت مزحالي قنبلة خنقبرهم أي يقبقن أبزي كله خنك يزقبق حزب كردو يزقبق زي نرينا كابدق خصاب وشت زتودبه بتقم زتودبه محاور هوحات زفتره زلو بروباغندا فلطينا وزي كسبر يزقبو حزب خصور يزقبو مخنياتو توم بروباغندا سرحو زلو اكلات صباح بكنيات ترخبو ما يكون نبعلو ما يترخبو دقو ما يترخبو
رينا يومنا قد محزن تايكم زغور سلازي حزوين بروباغندا نفترو حزب تግራይ መንእሰይ ትግራይ እንጨይቲ ናይ ዘቃጸሉ ሓው ክገብርዎ ክንቀሳቀሱ ከለው ኖ ክንብል ክንክእል ይኹን እምበር ቦገን ደገፍቲ እቲ ጾምዶ ድማ ትግራይ አማራጽ ከለው አግድን እዩ ኣብ ትሕቲ ቀታሊ አባዕላ ንዘፍሮ ሰውዕሊ እናነደቀት አይትነብርን ይብሎም ይኹን እምበር አይቱ ዮሴፍ ቦገኑ ኤርትራ ተነጻ ሀገር ይኹን ዝመጽለው ጤለን ተዓኑ ትግራይ እንተዘይ ኮይና ባህላዩ ወሲኹን ሻዕቢያ ተዓዲቡ ሞጽኢልካ ገበኑ ምቅላል ነቶም አማርያም ሸዊቶን ካልእን ዝተጨፍጨፉ ወገናት ተናእስ ብስድሮም ምሕጫጭ ይብል بتعمل زسحق قلدلو هذي ناي شعبياس حجر كنكون تخويناس بشعبيا وجيناس حجر كنكون شعبيا سياس حجر خجرك كمال هذه تግራይ ዘላ ተኾነታት በኸመይ ይግለጽ ንጥፋታ ካራት ዝሕል ዓዲ ሓደ ወገን ዘሎ ጸላይ አዝቅንሰላ ዲዩ ወይስ ሕዝንታይ ዝብሉ ተራኻት መጽኦም እንዩ ሻዕቢያ እኮ ተዓዲሙ እኮ ይመጽዩ እምበር ንጹህ እዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ኩናት ክኽፈት ማዕረ ኣስተዋጽኦ ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ማለት ማዕረ በሓደ ኮይኖም መኺሮሞ ካብ መጀመሪኡ ኣማርያም ሸዊቶ بحد جزء نستጨፍጨፉ ህዝቢ ንቶም ዝተረፉ ቤተሰቦም እንታይ አኻም ትብሎም ዘላ እዚ ህዝብ ትግራይ ምሕጫጭ ዝኸው ምቅላድ ዝኸውን ከይዲ ሰላም ይምዱሉና ዘለው ንበዓል በየነውፉ ኮኒንካስ ንበዓል ኣወል ሰዒድ ተመስግን ተንቆለጳጵስ ጽምዶ ያዛ ጽምዶ ዚያ እዚኦም ክናሳሕዩ ይብሉ ሳቶም ከዓ ኢሳያስ ከዓ ባዕሉ መጽኡ አይተናሳሕኹን ይብሎም ማለት ጽቡቅ የገይረ ይብሎም ማለት ስለዚ ዝጽምዶዚ ሙሉ አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝግበል እዚ ናይ ኩናት ጽምዶዚ ክንቃለሶ ጥራሕ እዩ ዝግበአና ደው ክነብሎ ጥራሕ እዩ ዝግበአና እምበር እናራአና ክንጠፍእ ምሽዓብያ ኮይንካ ጸሚድካ እተምጽኦ ኩናት እተምጽኦ ዕንወት እተምጽኦ ጥፍአት ተዘይ ኮይኑ ምንም ተምጽኦ ተመኩረ ይብልካ ተምጽኦ ልምዓት ይብልካ ተምጽኦ ነገር ይብልካ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ዝተወሰነ ሸቀጣቱ ወሲዳ ይኮነት እንዲያ ኑሮ ናይ ህዝብ ትግራይ ሰማይ ሰቂላቶን ወድብ ባይቶና ከም ሕወሓት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ዝብል ሓበሬታ ካብ ዝወፅእ ጸኒሑሎም ካብ ሓላፍነት ካብ ኣባልነትን እቲ ወድብ ጉድለት ዲሲፕሊን ተባሂሉ ዝተኣለየ ኪዳነ ኣመነ ሕዝያ ቦምበር ኮይኑ ከም ዝተመረጸዩ ዝሕበር ብወገናይተ ዮሴፍ በርሀ ዘሎ ድማ ሕዝቡን እቲ ኩነታት ከም ዘይጸረየ ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ ድማ ኪዳነ ኣመነ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣኼባ ጸዊዑ ንባዕሉ ሓላፊ ገይሩ እዩ ኢሎም ንምርጫ ቦርድ ከም ዝኸሰስዎ ይፍለጥ ብሕወሓት ዝተነፍሐ ኣብ ኣዳራሻት እናኸደ ዝፍንድ ኣካል እምበር ሕዝቡን ባይቶና ሓንቲ ያክብል እዩ ዮሴፍ በርሀ ገሊጹ ዘሎም ከዚ ላብ ፍንጫላት ይኾነ ባይዚ ፍንጫላት ይኾነ ኪዳነ ንበይኑ ፍንጫል ይኾን ተኾነ ይፈልጥ ክልተሽም ክልተ ማህተም ሒዘን ኢና ንርኤን ዘለና ሕጋዊ ፍልጦ ሕጋዊ መስርሕ ሕጋዊ ተጸዋዕነት ሕጋዊ ኣሰራርሓማ በቃ ሓደ ውድብ እዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ይንፋሕሞ ኣብ ደራሻት እናኸደ ዝፍንድ ሚድያ እናኸደ ዝፍንድ ፍሕኛ መልዩ ምዕራብ ትግራይስ ሓደ ኮይና ተናሓትት ፍሮም ደ ቢግኒንግ ከም ታንተ ወዝበልክዎ ሓንቲ ሰሙን ነው ይምጸንሕ እዚ ኸይድ እዚ ከይና 3-4 ክልላት እውን ገበረና ኸይድ ብኡ ተቐጽልና ማለት ክቡራት ተኸታተልትና ንምክታልኩም አመስግና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ